Para kita mo. Cover. The safe zone is collapsing. Rewind. Balis! Two down one. Mansion. One. Cover me. One follow. Gagi mo, wala akong ano men. Wala akong snowboard, gagi. One tap ko. Gagi, tinabahan mo pa. Half of the teams are eliminated. The safe zone is collapsing. Harapang pa. Ayun o. Reloading! Pero din. Bang! Najak-jakin mo pa ako par. Pero, bagong babado pa ano. Bumalik. Gagi. Yan tab, nice one tab. Lagi na sa tab. Gago, sarap mamidik pa. Sige sa'yo na yung par. The airdrop is coming. Puti, isa dyan. Puta talaga, di pa nasakay. Yung puti par. Pabahan lahat. Isa pa dito pa. May isa pa dito. Pa. May palubog dito par. Gagi, wala akong nag-kill to. Gagi par. Andito may nakaabang sa dulo. Hindi may hindi nagagana yung revive flight. Only two teams left. Robot. Par dito par. Dikit kayo sa ano. Dikit kayo sa. Par meron dyan. Ay, gagi, nilipit ako. Dalwan. Dalwan. Useless na pala yung token pagka hindi na ano. Pagka nag-expire. Para lamang kayo. Antayin nyo yan. Papasok yan. Tayo nyo, Zod. Ismokan mo lang yung daanan pagka ano. Pagka gagalaw yung dyan. Likuran. Ayan o. Get out of this smoke. Shockwave. Nag-drop. Ayan, ni Boss King. Diyan par. Diyan. Okay yung pwesto na yan. Hindi, angat ka na ng konti para kita mo. Cover. The safe zone is collapsing. Rewind. Balis!